बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर सैयद अफ़ानुल्लाह फ्रॉम अब्बासिया यूनिवर्सिटी पेशावर। स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने स्क्रीन को शेयर कर दिया। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, स्टेप्स थोड़े से आप अपने जहन में रखें कि आप लोगों ने करना क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोगों ने जो करना है वो ये कि जो फोल्डर आपने बनाया था डी ड्राइव में, उसको मैं ये देखें BSCSCA, तो इसके अंदर हमने ये दो कापीज़ बना ली थी। ये फर्स्ट वीक का था, ये आपके पास पता है कि सेकंड वीक में हमने किया था। ठीक है, तो इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, और इसका नाम मैं 3 मैंने साथ में कर दी। तो फ़ायदा इसका ये होता है, देखिए कि जो काम आप करते हो वो प्रीवियस को इफ़ेक्ट नहीं करता। अब एडवांटेज इसका ये है कि आज मैं काम कर रहा हूँ और मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई कि जिससे पूरा प्रोजेक्ट करप्ट हो गया, तो इसका एडिशन या वर्जन मेरे पास मौजूद है, तो उसके मुताबिक मैं कर लूँगा इसमें। यानी से ज़्यादा मेरे आज का जो वर्क है वो ही ज़ाया हो जाएगा। जो प्रीवियस वर्क है वो मेरे पास महफूज रहे। ठीक, तो ये इसका मेन एक एडवांटेज है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये करते हैं कि इस फॉर्म को मैंने ओपन कर दिया। ठीक, तो मैंने ओपन कर दिया और देखें ये यहाँ पर वही सलूशन मेरे पास आया। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि कोर्स आउटलाइन के मुताबिक मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं आपको नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के हवाले से मैं जाऊंगा। ठीक है, कि जब आप लोग ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस काबिल हो कि आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकें। तो आउटलाइंस जो है उसमें एलिमेंट्री बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ये काफ़ी सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो वो चीज़ें क्योंकि आप लोग पाइथन में सी जावा वगैरह उसमें आप कर चुके हैं। ठीक है, तो बार बार उसके करने से ये होगा कि टाइम ही हमारा ज़ाया होगा। ठीक है, फ़ायदा हमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा उससे हट कर लेकर जाऊंगा। टॉपिक्स आपके कवर होंगी, नो डाउट वो सारी आपकी कवर होंगी, लेकिन अगर मैं उसको लेकर आऊँगा तो स्टूडेंट ने पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन किया कि सर हम इसमें बेसिक्स पढ़ेंगे या कुछ एडवांस भी पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि अगर आप इसको बेसिक्स पढ़ेंगे तो फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट अगर करना चाहे तो बेसिक्स जो है वो हमारे उसको कवर नहीं करती। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बता दूं कि हम जो कोर्स आउटलाइन है उसके मुताबिक कम जाएंगे। ठीक है, और अटेंडेंस आप लोग मुझे अपनी सेंड कर दें। ठीक है, ताकि अटेंडेंस भी आपकी लगती रहे। तो ये देखिए, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सलूशन ओपन करना चाहता हूँ। तो सलूशन मैंने ओपन कर दिया। ठीक, तो देखें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ पर मौजूद है फॉर्म 1 और डिस्प्ले में। अगर आपको प्रीवियस वर्क याद हो तो ये दो चीज़ें हमने की थी, ये फॉर्म 1 हमने किया था और ये, और फिर हम इसको क्लिक करते तो डिस्प्ले मैसेज, और यहाँ पर जो भी टेक्स्ट होता है, फॉर एग्जांपल सैयद इरफान, और ये मैं क्लिक करता तो ये मेरे पास मैसेज आ जाता। ठीक, आज हमने इसको थोड़ा सा आगे मज़ीद लेकर जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ आज की क्लास में कि एक और बटन में बनाता हूँ। ठीक है, तो तरीका वही है कि इधर से बटन को ड्रैग कर लें। ठीक है, साइज़ इसके बराबर कर दें। ठीक है,
अब पता नहीं चलता कि उतनी ही है या उससे कम ज़्यादा है बाहर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप डिलीट कर दें, इसी को आप कॉपी और पेस्ट कर, ताकि सेम साइज़ में आपके पास बटन आ जाए, ठीक है। अब मैं आज के उसमें करना चाहता हूँ कि इंटरचेंज वैल्यूज़। तो ये एक और बटन मैंने बना था, उसकी हेडिंग मैंने आप यहाँ पर ये दे, ठीक। अब मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो BTN इंटरचेंज, ये मैंने इसका नाम मैं पहले भी मैंने आपसे कहा था कि कोशिश करें कि आप मीनिंगफुल नाम दें, ताकि बाद में फिर आपको ये सहूलत हो कि किस बटन का क्या नाम है, ठीक है। तो ये हमें इसका एक एडवांटेज होगा, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करें कि मीनिंगफुल नाम दें, ताकि आपको बाद में उसको मतलब डिबगिंग वगैरह में या प्रोग्राम मॉडिफिकेशन वगैरह में आपको फिर सहूलत हो, ठीक है। तो ये देखें मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे पास अगर आप देखें ना, तो दो फॉर्म्स मौजूद है। एक तो ये मेन फॉर्म है, ठीक है। दूसरा ये डिस्प्ले फॉर्म, ये मैंने बनाया था, ठीक है। थर्ड फॉर्म जो है ये देखें इंटरचेंज वैल्यू, ये, लेकिन अभी देखें ये काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये एक और फॉर्म में ऐड करूँगा। ये देखिए क्लोज एप्लीकेशन मैंने कर दिया। कैसे मैं ऐड करूँगा? प्रोजेक्ट के ऊपर आप राइट क्लिक करें और ऐड और विंडो फॉर्म, और फॉर्म का नाम आप दे दें इंटरचेंज फॉर्म। इंटरचेंज फॉर्म से ये कि इसके ऊपर वैल्यूज़ है, मैं उसको आपस में चेंज करूँगा। मैं आसानी की खातिर आपको बता दूं कि इस फॉर्म को आप स्वापिंग की तरह से आप कंसिडर कर लें, स्वैप वैल्यूज़। यानी अगर दो टेक्स्ट फील्ड्स है मेरे पास, तो एक की वैल्यू दूसरी में चली जाए और दूसरी की पहली में चली जाए। तो इसमें मैं ये करना चाहता हूँ। तो तरीका क्या है? फॉर्म आपने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फॉर्म का साइज़ आप बड़ा कर दें, ठीक। फॉर्म का साइज़ आपने बड़ा कर दिया। अब आप देखें ना, ये एक फॉर्म मेरे पास मौजूद है और ये दूसरा फॉर्म मेरे पास मौजूद है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि उधर टेक्स्ट डालने की बजाय इधर से ही कॉपी करूँ, Ctrl+C, और ये इधर मैं पेस्ट कर दूँ, तो टाइम का बचत मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहला तो सही है, आबासी यूनिवर्सिटी पेशावर, लेकिन ये दूसरा जो टेक्स्ट है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। टेक्स्ट के ऊपर मैं इसकी प्रॉपर्टी कंट्रोल मेरा दूसरे लेवल के ऊपर इधर मैं लेता हूँ, फॉर्म टू चेंज टेक्स्ट फील्ड्स। अच्छा, ये थोड़ा सा वो है ना, साफ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको तो ये कर देता हूँ कि फ़ॉन्ट, सॉरी, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि अच्छा साइज़ भी काफ़ी कम है, तो साइज़ इसकी मैं चूँकि हेडिंग्स है तो इसको मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि मतलब ज़रा ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ जाए, ठीक है।
और इसको मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये भी थोड़ा सा काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो इसको भी मैं फ़ॉन्ट्स और साइज़ में इसका भी 15 कर देता हूँ, ठीक है, 15 और बोल्ड, ताकि ये भी ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए। दोनों सेलेक्टेड है तो आप इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं तो दोनों सेंटर में आ जाएंगे। तो ये कि ज़रा ज़्यादा क्लियर फॉर्म में हमें ये टेक्स्ट नज़र आएगा, ठीक है। अब देखें मैं इसको रन कर देता हूँ इस एप्लीकेशन को, तो ये मेरे पास मेन फॉर्म आ गया, डिस्प्ले मैसेज, तो देखें ये फॉर्म मेरे पास आ गया। लेकिन अब ये देखें ना दूसरा फॉर्म मेरे पास ओपन नहीं हो रहा, तो मुझे इस बटन के पीछे भी थोड़ी सी कोडिंग करना होगी ताकि वो फॉर्म भी मुझे नज़र आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फॉर्म 1 यहाँ पर ये थोड़ा सा हैंग हो जाते तो उस वजह से कहूँगे अच्छा थोड़ा सा एक सेकंड आप सब्र करें। एनी हाउ, अच्छा अब मैं देखें, ये मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने रन, ये तो हैंग हो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तो देखें ओपन हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये दूसरा जो है इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। तो फॉर्म मैंने बना दिया है, आप देखिए यहाँ पर ये इंटरचेंज फॉर्म, ओहो हाँ, लेकिन ओपन नहीं हो रहा, तो मुझे इसके बैक पर भी कोडिंग करना होगी, ठीक है। तो इस फॉर्म को अगर आते हैं इंटरचेंज फॉर्म .css का नाम है, ठीक है। तो मैं इस बटन के बैक पर जिस तरह देखें ना, इसके बैक पर ये कोडिंग मैंने की है, ठीक है ना। तो सिमिलरली मुझे इसके बैक पर भी कोडिंग करना होगी, ये वाली जो है। तो क्या करूँगा मैं, इधर इंटरचेंज फॉर्म और इसका आप लिख लें क्या, IF। अब देखें ना, IF जो है ये अब रिज़र्व वर्ड है, तो इंटरचेंज फॉर्म ना INTF मैंने लिख दिया, इंटरचेंज फॉर्म, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू स्पेस इंटरचेंज फॉर्म। और तो ये देखें रिज़र्व वर्ड्स को आपने ज़हन में रखना है कि वो आप एज ए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आप कह लें INTF डॉट शो और ये सेमीकोलन, क्लियर। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा देख लूँ कि ये रन होता है कि नहीं होता, तो ये देख लो, तो डिस्प्ले मैसेज रन हो गया, काम भी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दूसरा में देख लें, ये फॉर्म देखिए ओपन हो गया, लेकिन सिर्फ फॉर्म ओपन हुआ, अभी इसके ऊपर मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ, ठीक है, कि कुछ टेक्स्ट भी काम कर सके, ठीक है। अब इस पर्पज़ के लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा ये जिन्होंने अटेंडेंस नहीं भेजी ना, काइंडली वो जो है अटेंडेंस भेज, रिकॉर्डिंग शुरू है बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब कुछ बात स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस अभी नहीं भेजी, ठीक है, तो वो काइंडली फिर अटेंडेंस दो भेज दे ताकि सब की लग जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब इस फॉर्म के ऊपर मैं कोडिंग करूँगा। अब इस पर्पज़ के लिए सॉरी, ये रन है, ठीक है ना, तो इसको आप क्लोज कर ताकि एप्लीकेशन आपका, ये देखिए जब आप रन करते हैं ना, तो देखिए अब इस पर आप मॉडिफिकेशन सारा कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आप रन ना किया हो, लेकिन अब देखिए ये आपने रन किया, अब देखिए इसमें आप
हाँ, ये लॉग्ड है, ये देखें ना, इसके ऊपर देखें लॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब आपको फिर इशू देगा, ठीक है। ये आप देखेंगे ये आपके पास रन हो रहा है, लेकिन ये आप सेव वगैरह आप इसको नहीं कर सकोगे, ठीक है ना। तो मैं इसको स्टॉप कर दिया मैंने। अब देखें इंटरचेंज फॉर्म डिज़ाइन, तो अब इसमें मैं क्या करूँगा कि दो वैल्यूज़ मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में, तो वो मैं यहाँ पर सेंड का डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक। ये इसके साथ लेबल आ गया, ठीक है ना, ठीक। अब इसी को कॉपी करो और पेस्ट करो, मतलब बार बार आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर मैं कहता हूँ कि लेबल इसका चेंज कर दूँ, प्लीज़ इंटर फर्स्ट टेक्स्ट। हाँ, इधर आप लिख लें प्लीज़ सेकंड टेक्स्ट, ठीक। ये होम कर दिया आपने दो। अच्छा, अब इसका फ़ॉन्ट, अच्छा मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दूँ ताकि ज़रा साफ नज़र आए, ठीक है ना। हाँ, और साइज़ में इसका थोड़ा बड़ा कर दूँ फ़ॉन्ट, ये देखें फ़ॉन्ट, तो ये थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है, ठीक है। बहरहाल आप इसका साइज़ 12 कर दें, तो देखें ना अब ज़रा क्लियर नज़र आने लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करें, एक बटन भी ऐड कर, अच्छा ऐड कर दें, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो, अभी आप कर दो, ठीक है। अब इसका वही इशू आ जाता है ना, तो अच्छा है कि आप के पास यहाँ पर है ऑलरेडी, आप लोगों ने काफ़ी उस वो क्या है, ठीक है ना। तो ये और ये इधर आपने पेस्ट कर दिया, तो इधर मैं इसका वो टाइटल चेंज कर देता हूँ। ठीक, और इधर नाम आप दे दें BTN इंटरचेंज, नाम आपने ये दे दिया। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हो, तो मैं इस बटन को प्रेस करूँ तो फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट इधर आ जाए और इसका यहाँ पर आ जाए, ठीक। तो इसके लिए मुझे इसके बैक पर थोड़ी सी कोडिंग करना होगी, कोडिंग मैं कर देता हूँ। अच्छा सॉरी, कोडिंग से पहले मैं थोड़ा सा एक और काम करूँ कि इसके जो नाम है ये भी मैं चेंज कर दूँ, ठीक है ना। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ ऊपर वाले का TXT F1 आप दे दे फील्ड 1, और इसका TXT F2, यानी इस तरह नाम देना कि आपको फिर याद हो, यानी फील्ड 1 और फील्ड 2, ठीक है। या V1 और V2 आप दे दें, इस तरह आप कर लें, वैल्यू 1, हाँ, और इसका नाम आप दे दें V2, ठीक। आपने कर दिया, डबल क्लिक आप। अब आप देखें, मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू इधर और इसकी वैल्यू इधर आ जाए। सो फॉर दिस पर्पस आई विल मेक अ टेम्परेरी वेरिएबल, और उसका डेटा टाइप मैं स्ट्रिंग रखूँगा, और टेम्प यानी टेम्परेरी वेरिएबल है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, टेम्परेरी वेरिएबल में मैं
स्टोर करूँगा txt v1.text। ठीक, अब txt v1.text में मैं क्या करूँगा, txt v2.text की वैल्यू डाल। ठीक, और txt v2.text में मैं temp की वैल्यू डाल दूँगा। तो आप देखें ज़रा इस प्रोसीजर को देखें। कंटेम्प्रेरी वेरिएबल में आपने v1 की वैल्यू डाल दी तो वो हमारे पास टेम्प्रेरी वेरिएबल। अब v2 की वैल्यू हमने v1 में डाल दी तो अब v1 की वैल्यू तो ख़त्म हो गई, तो v1 की वैल्यू हमने टेम्प्रेरी वेरिएबल में स्टोर किया था, तो वो देखें यहाँ पर आ गई। ठीक, अब मैं देखता हूँ कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। सो लेट मी रन द एप्लीकेशन। ये डिस्प्ले मैसेज उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर आप आ जाए इंटरचेंज वैल्यूज़, तो मैंने इधर लिख दिया सैयद और इधर इरफान ऑफ इंटरचेंज वैल्यूज़। तो यू कैन सी दैट द वैल्यूज़ आर चेंजिंग। बात की समझ आ रही है? कोई कोई समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा आप मुझे बता सकते हैं कि किस किस ने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया है? ये आपने कहा ये हज़रतुल्लाह ने ना, कोई भी आप नाम दे सकते हो। मैंने पहले वी किया था तो फिर मैंने उसका नाम चेंज किया, मतलब दूसरे नाम भी आप दे सकते, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 2 बंदे हो गए। और किसने इंस्टॉल किया है? और विजुअल स्टूडियो जिसने इंस्टॉल किया काइंडली वो ज़रा मुझे बता दें। तीन बंदे हो गए। अच्छा, प्रीवियस क्लास में एक स्टूडेंट ने स्क्रीन को शेयर किया था, उसको फिर मैंने बता दिया था ऑनलाइन कि आप इस तरीके से आप काम करें। ठीक है, तो उस बंदे के अलावा कोई और बंदा अपना स्क्रीन ज़रा शेयर कर दे ताकि आज की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी हम उसके साथ कर सकें। ठीक है, ये कोडिंग मैं आपको सेंड कर रहा हूँ चैट के अंदर। ये मैं बताऊंगा एंड एफ, और ये जो है थोड़े वेरिएबल्स है, ये मैं फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, ये कोडिंग आपने इसके बैक पर। तो कोई भी एक स्टूडेंट जो है अपना स्क्रीन शेयर कर दे, मैं अलाउ कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आज की जो प्रैक्टिस और प्रीवियस जिस स्टूडेंट ने किया था वो ना करे। ठीक है ना, कोई और स्टूडेंट अगर है तो वो ज़रा अपना स्क्रीन शेयर कर दे। ठीक है, जी। कौन स्क्रीन को शेयर कर रहा है?
ہاں کوئی اور اسٹوڈنٹ ہے جو اسکرین کو شیئر کرنا چاہے؟ یہ کچھ نہیں کیا ہے، مطلب نہیں سمجھ آتی، خیر ہے میں سمجھا دوں گا، مسئلہ نہیں ہے، لیکن مقصد دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ دیکھیں اب اس کلاس میں اب آپ دیکھیں نا پریویس ویک میں ہم نے کچھ پریکٹیکل نہیں کیا تھا، اب اس میں تھوڑا سا ہم پریکٹیکل اب کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب نیکسٹ میں آپ کی ان کیمپس کلاسز ہوں گی تو اب یہ فریکوینسی بڑھے گی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی پریکٹس ساتھ میں ہو، تو کوئی اور بندہ اسکرین کو شیئر کرے تو، کیونکہ دیکھیں میں نے تو کر دیا ہے، کرنے میں تو دیکھیں آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، آرام سے ہو جاتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ پریکٹس نہیں کرو گے تو فائدہ کچھ نہیں ہے. تو کوئی اور بندہ اسکرین کو شیئر کرنا چاہے تو. جی سوچ میں سارے پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے میں تھوڑا سا پانی لیتا ہوں، اور اس ٹائم تک ایک بندہ جو ہے اپنا اسکرین شیئر کر دے، میں آ کر پھر کلاس کو پروسیڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جی کون شیئر کر رہا ہے اسکرین کو؟ تو میں ذرا اپنی تصویر دکھا دوں، شاید کوئی بندہ شرم کرے اور اسکرین کو شیئر کر دے. سر میں شیئر کر لیتا، لیکن یہاں پہ صبح سے بجلی نہیں ہے، اس کی وجہ نہیں سے. وہ تو آپ نے بتا دیا نا، کوئی اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کرے. پتہ نہیں باقی شرما رہے کہ کیا نہیں ہو نہیں رہا ہے. شرمانے کا وہ میں تو نے نہیں ہے. پچھلی بار شیئر کیا تھا، اگر پھر کہتے تو میں شیئر ٹھیک ہے کروں گا. دوبارہ آپ کر دیں، صحیح ہے، کیونکہ اور کوئی نہیں کر رہا تو اب میں کیا کروں. مطلب ایک اپرچونٹی ہے میں اسٹوڈنٹس کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے کہ آن لائن کلاسز انشاءاللہ منڈے سے ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ویک تو کم از کم اتنا تو ہینڈز آن پریکٹس آپ کر سکیں نا. اس وجہ سے میں آپ کو ایک چانس دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر مسئلہ ہے تو ظاہر ہے نہیں آتا نا، اس وجہ سے تو پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے آپ شیئر کر دیں بے شک. ٹھیک ہے نا. جی میری تصویر سے بھی غیرت نہیں آئی ہاں کسی کو. سر مجھے لگتے ہو ناصر شیئر کر رہے. سر اس کے بارے میں ذرا بتائیے. انٹرچینج فارم، پھر اس کے بعد اسپیس اینڈ ایف
تو یہ انٹرچینج فارم، یہ سر جی جو فارم ہم نے بنایا ہے اس کا نام ہے کہ نہیں کوئی بھی رکھ یہ کی آپ ورڈ کو وغیرہ؟ پتہ ہے نا کہ یہ جو آپ کے پاس ویژول اسٹوڈیو ہے نا، تو یہ ایک طرح سے آبجیکٹ اورینٹڈ بیسڈ ہے. دیکھیں یہاں پر دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کے سامنے وہ رکھ دوں، ٹھیک ہے نا، جو مین فارم ہے، ٹھیک ہے، یہ والا سمجھ آ گئی. تو یہ میں نے دیکھا INTF یہ ایک ویریبل ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک ویریبل بنایا، یعنی اب اس کا یہ ڈیٹا ٹائپ ہو گیا. تو اب دیکھیں اس کو میں نے ڈکلیئر کر دیا. میں کہتے کہ INTF انٹرچینج فارم، یہ میں نے ایبریویشن کے طور پر لکھ دیا ڈاٹ شو. تو شو مطلب کہ یہ فارم مجھے شو کر دے. تو ایکچولی اگر میں اس کو دیکھوں نا ڈیزائن ویو میں، تو اس نام کا ایک ویریبل، اس فارم کے لیے ایک ویریبل میں نے بنا دیا ہے. ویریبل کا نام کیا ہے؟ INTF ہے، یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے فارم 1.cs میں. یہ تو یہ اس نام کا ایک ویریبل میں نے بنا دیا ہے. آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب بجائے اس کہ میں فارم سر کے اس کے سامنے جو یہ انٹرچینج فارم آپ نے، ہاں یہ اس کا ڈیٹا ٹائپ ہے نا. یہ آپ دیکھیں، آپ نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرام میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ آپ اپنے ڈیٹا ٹائپس بھی بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. جس کو آپ ایک تو مطلب جو اسٹینڈرڈ ڈیٹا ٹائپس ہے وہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس. تو یہ ایک طرح سے یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے. تو ڈیٹا ٹائپ اس کا کیا ہے؟ فارم ہے، یعنی اس فارم، ٹھیک ہے. اور اس کا جو ویریبل ہے وہ یہ ہے. یہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہے نا. پریویس کلاس میں ہم نے کیا تھا ڈسپلے میسج یہ والا. تو یہاں پر جو ہم نے یہ بٹن بنایا تھا ڈسپلے میسج، تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کا نام ڈیم رکھا تھا، لیکن اس کا نام ڈیٹا ٹائپ ہم نے ڈسپلے میسج رکھا تھا. تو یہ ڈسپلے میسج ایکچولی کیا ہے؟ یہ اس دوسرے فارم کا نام ہے، یہ والا جو ہے یس یہ سر یہ بتا، اگر ہم نام نہ رکھے سر دوسرے فارم کا تو پھر لے گا؟ نہیں کرے گا نا. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ پھر اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا. اب دیکھیں نا، اس میں ہوتا یہ ہے نا کہ میتھڈ آپ نے بنا دیا، کلاس آپ نے بنا دیا، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کے آبجیکٹس بنانے ہیں. تو آپ جو ہے ایک کلاس میں ملٹیپل آبجیکٹس آپ یوز کر سکتے ہو. سیم جو مطلب میتھڈ ہے اس کے لیے آپ ملٹیپل آبجیکٹس آپ ڈکلیئر کر سکتے ہو. تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک بنا دیا، ٹھیک ہے، انٹرچینج فارم، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے میں نے یہ والا ویریبل بنا دیا. تو ویریبل آپ اس کو کہتے ہیں، آبجیکٹ آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کہتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ میں. تو اب اس کے تھرو ہم اس کو ریفر کریں گے. مثلا دیکھیں نا، آپ کا نام کیا ہے؟ سے فار ایگزامپل کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں حضرت اللہ سر، کیا؟ حضرت اللہ. حضرت اللہ. اب دیکھیں نا، یہ آپ کا نام ہے. اب یہ آپ کی پوری وہ ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کا ایک نک نیم میں رکھ لیتا ہوں، سے فار ایگزامپل ABC. ہاں، تو اب ABC کے تھرو میں آپ کو اب ریفر کر رہا ہوں. میں ایک اور سینس سے آپ کہہ دوں کہ اب دیکھیں آپ کے تو بہت سارے کام ہیں نا، لیکن عباسی یونیورسٹی میں آپ کا ایک رول نمبر ہے یا رجسٹریشن نمبر ہے کہ جس کے تھرو ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہاں پر یہ وہ کام کر رہا ہے کہ اس اسپیسیفک فارم کو میں کہتا ہوں کہ آپ اوپن ہو جاؤ، یعنی شو ہو جاؤ. تو فارم کا نام میں نے نہیں لکھا، بلکہ اس کے لیے جو ویریبل میں نے ڈیفائن کیا یا آبجیکٹ میں نے ڈیفائن کیا وہ لکھ کر اس کے ساتھ میں نے میتھڈ کو کال کر دیا کہ کیا اس نے کرنا ہے. تو میں کہتے ہیں ڈسپلے، یعنی شو ہو جاؤ. تب دیکھیں میں نے اس کو کر دیا. اب دیکھیں انٹرچینج فارم، تو اس کے بیک پر یہ میتھڈ کال ہوگا. تو میں نے کیا کہا ہے کہ INTF ڈاٹ شو. تو INTF کس کو ریفر کر رہا ہے؟ انٹرچینج فارم کو ریفر کر رہا ہے. اور میں اسے کیا کہتا ہوں کہ آپ شو ہو جاؤ، یعنی ڈسپلے ہو جاؤ. تو دیکھیں یہ ڈسپلے ہو گیا. آئی تھنک بات کی سمجھ آ گئی. یس سر، ایک اور کوسچن ہے سر. جی جی.
سر اگر ایک فارم کے اندر ہم نے کوئی ویریبل وغیرہ یا لیبل وغیرہ لیا ٹیکسٹ فیلڈ ہو اس کا سپوز ہم نے نام رکھ دیا اے اور ہاں دوسرے فارم میں بھی کوئی ٹیکسٹ فیلڈ لیا اس کا بھی اے نام رکھ دیا تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مسئلہ کرے گا نہیں کہ وہی سر؟ مسئلہ دیکھیں نا وہ کلاسز الگ الگ ہیں نا تو سیم کلاس میں جو ہے سوری سیم کلاس میں آپ کے ڈفرینٹ آبجیکٹس ہے ہر ٹھیک ہے میتھڈس ہیں اب ہر میتھڈ کے اندر آپ اپنے لوکل ویریبلس ڈیفائن کر سکتے ہو مثلا دیکھیں یہ فارم 1 ہے تو کلاس تو جنرل ایک کلاس ہے دیکھیں میں یہاں پر آپ کو شو کر دوں ہاں یہ دیکھیں نا کلاس ہاں میرے پاس آ گیا اب اس کلاس کے اندر دیکھیں یہ ایک میتھڈ آ گیا یہ سیکنڈ میتھڈ آ گیا یہ تھرڈ میتھڈ آ گیا تو اب یہ دیکھیں نا اس کے لوکل ویریبلس ہیں یہ تو اب یہ ویریبل جو ہے اس دوسرے فارم میں ویزیبل نہیں ہے چونکہ لوکل ہے تو لوکل ویریبل آپ نے مثلا آپ نے یہاں پر فارم 1 میں آپ نے اے کو ڈکلیئر کر دیا اب یہاں پر آپ ایک ویریبل اے کو ڈکلیئر کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو کیوں کہ اس کا لوکل ویریبل ہوگا اور دوسرا اے جو ہے وہ اس کا لوکل ویریبل ہوگا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ وہی جو آبجیکٹ اورینٹڈ کے رولز آپ نے پڑھے ہیں وہ سارے یہاں پر اپلیکیبل ہیں آئی تھنک کوشچن کی سمجھ آ گئی ہے آپ کو یس ہاں سر تھینک یو. اچھا اسی طریقے سے دیکھیں نا یہ ایک بٹن میں نے یہاں پر بنا دیا اب یہ بٹن میں نے یہاں سے دیکھو کاپی کر دیا تو سیم دیکھیں وہی کیس ہے یہ بٹن تو اب دیکھیں یہاں پر اگر اس بٹن کا نام میں دیکھ لوں تو کیا ہے بی ٹی این انٹرچینج یہاں پر دیکھیں اس کا نام تو میں ادھر لکھ لیتا ہوں بی ٹی این انٹرچینج تو کیا ہے نہیں کر سکتا کیوں کہ یہ گلوبلی ڈیفائنڈ ہیں یہ والے یہ ڈائریکٹ کلاس کو ویزیبل ہے تو یہ نہیں کر سکتے آپ ٹھیک ہے لیکن اگر فار ایگزامپل اس کے اندر آپ آ گئے تو دیکھیں اسٹرنگ ٹیمپ تو اس بٹن کے اندر میں نے لکھ دیا اب یہاں پر اگر ایک اور بٹن ہے اسی فارم کے اوپر یا دوسرے فارم میں تو وہ اس کا لوکل ہو جائے گا تو ادھر آپ کر سکتے ہو صحیح یس سر. سر یہ اس کے آگے جو سر نیو لفظ لکھا ہے اس نیو کا کیا مطلب ہے سر؟ یہ آپ نیا آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہو میں آرڈر کر رہا ہوں کمپائلر کو کہ میرے لیے ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کر دو جس کا نام INTF ہو اور اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہو انٹرچینج فارم ہو دیکھیں کمپائلر کو میں نے کہا کہ نیو نیا آبجیکٹ آپ بنا دو اچھا تو کمپائلر نے کیا کر دیا اس آرڈر کو اوبے کیا اور ایک نیا آبجیکٹ اس نے ڈیزائن کر دیا اور اس کا ڈیٹا ٹائپ انٹرچینج فارم رکھ دیا تھینک یو آئی ایم ڈاکٹر سید عرفان اللہ فرام عباسین یونیورسٹی پشاور اچھا